Hi guys, see you again in chapter 4, Chemical Bonding. And now we are going to learn a new chapter which is subtopic 4.4, Intermolecular Forces. So guys, let's start. So in this subtopic, we are going to describe the intermolecular forces, factors that influence the strength of intermolecular forces, and the effect of hydrogen bond through boiling point, solubility, and density of water. Okay guys, type of forces that we have in the molecule is intramolecular forces, intermolecular forces. So we have two types of forces here. So for intramolecular forces, actually the forces that hold atom together in a molecule. So this one we already learned in ionic bond and covalent bond. So we are going to learn about metallic bond soon in subtopic 4.5. So for intermolecular forces is attractive forces between particle, atoms, molecule or ions. So we have two types of intermolecular forces here. The first one, hydrogen bond, and the second one, van der Waals forces. So in van der Waals forces, we have dipole-dipole forces and London forces. So we are going to learn more about these intermolecular forces after this. Okay guys, we look at the van der Waals forces first. So we have two types of van der Waals forces just now. The first one is dipole-dipole forces ataupun biasa dikenali dengan DD kan. DD tu dipole-dipole. So what is dipole-dipole forces? Dipole-dipole forces terjadi apabila attractive force between polar molecules. So if you still remember, we already learned how to identify the polar and non-polar molecule. So these dipole-dipole forces hanya berada dalam polar molecule. So look here. So we have HCl molecule here. So kita ada HCl. So kalau HCl molecule attract with another HCl molecule, so this attraction we call as dipole-dipole forces. Ni attraction antara dua atau tiga atau empat molekul ni yang kita panggil sebagai dipole-dipole forces. So hanya berlaku dalam polar molecule. Non-polar molecule tidak ada dipole-dipole forces. Okay, and then number 2, just now we have London forces, or the other name we can call it as dispersion forces. Okay, ataupun biasa lebih kita familiar dengan LF. LF tu London forces. Okay, for these London forces, these force are weak, very weak actually, but exist in any particle such as a non-polar molecule, polar molecule, ion, atom, so anything lah. So apa jua yang ada di sekeliling kita, semuanya ada London forces. Even HCl molecule also consists of London forces. Bukan sekadar dipole-dipole, tetapi London forces dia juga ada. Okay. So this is the example of London forces. So I will explain more after this how to describe the formation of London forces. Okay guys? Okay, now we look at London forces. So macam mana terjadinya dispersion force ni? Okay? So yang pertama, what happened? The electron are distributed uniformly around the nucleus. Okay, for example, kita ada satu atom dekat sini. Okay, contoh kalau kita ada chlorine atom. Okay, so this is chlorine atom. So inside this chlorine atom, we know that kita ada nucleus dan kita ada electron. So dia kata electron ni dia distribute uniformly around the nucleus. So dalam ni ada electron. Nampak Okay, kalau ikutkan dia ada petala-petala lah. Alright, so saya buat macam tu je. Okay, so dia berada di sekeliling nukleus. Okay, and then at any instant there
maybe more electron on one side of the nucleus. So this what we call as instantaneous dipole. How? Okay, like this class. Tadi dia distribute uniformly around the nucleus. But now, at one instant, okay, at any instant, apa yang berlaku pada elektron tersebut, dia berada satu side tu ada banyak elektron, satu side tu ada sikit elektron. Contoh ni ada sikit je elektron tapi sebelah sini ada banyak. Like that. So pada satu ketika pembahagian elektron tu tidak sama rata. Itu yang dipanggil instantaneous dipole. Dia berlaku sekejap je pada satu ketika. Okay. And then when the atom are close together, so we know that in chlorine molecule, okay, kalau dia jadi chlorine gas, okay, dalam chlorine gas kita bukan hanya ada satu sahaja atom chlorine, kita ada banyak. So when the atom are close together, the instantaneous dipole in one atom induce a dipole in its neighbor. Maksudnya dia akan mempengaruhi jiran yang berdekatan dengan dia, atom yang berdekatan dengan dia. So atom tersebut kita panggil sebagai induced dipole. Okay, so I'll show you like this. Okay, tadi kita tahu dia berlaku instantaneous dipole. Okay, yang ini yang pertama lah, sama juga. Okay, saya buat macam yang atas tadi. Okay, so the electron berada banyak pada satu side, bermaksud pada side yang sebelah kiri ni dia lebih more positif berbanding side yang sebelah kanan. Side yang sebelah kanan lebih banyak elektron menyebabkan kawasan sini lebih more electronegative. Okay, dia ada banyak elektron dekat situ. Okey, kemudian apa yang berlaku pada jiran sebelah ni? Okey, jiran sebelah asalnya macam ni kelas. Asalnya dia distribute uniformly, the electron uniformly around the nucleus. But once dia berada berdekatan dengan this instantaneous dipole, menyebabkan dia juga akan terinduce. So dia akan jadi sama macam jiran sebelah dia. Sama macam ni kelas. Okey, so what happened? The electron juga menjadi sebelah banyak, sebelah lagi sedikit, like this. Nampak tak? Ini yang kita panggil dia terinduce. Kan? Dia dipengaruhi oleh jiran sebelah dia. Okay? So, attraction between instantaneous dipole and induced dipole form London forces. So, ini adalah instantaneous dipole. So apabila dia induce the atom yang berada berdekatan dengan dia, so ini dipanggil induced dipole. So instantaneous dipole attraction between induced dipole we call as London forces. So this is how London forces happen between atom or molecule or ion, anything lah. So all particle consist of London forces. Understand? Okay guys, strength of London forces. Okay, so kekuatan London forces ni dipengaruhi oleh yang pertama size. Nama je gempak kat sini, polarizability, tapi sebenarnya dia adalah size. Okay, so yang kedua kita ada shape. Shape ni bukannya yang kita belajar in subtopic 4.2 tu ya. Shape ni sama ada dia lebih memanjang ke, kan, dia punya, kita akan tengok kepada dia punya luas permukaan dia lah. Okay. Okay, for size, molecule with bigger size, so how to know whether the molecule consists of bigger size or not? We look at the molar mass. Molar mass of the atom, molar mass of the molecule. Okay, you kena kira molar mass dia. So kalau molar mass dia besar, it means that atom or that molecule consists of more number of electrons, so dia akan ada stronger London forces. Okay, contoh macam kita lah manusia kelas. Kalau
berat seorang manusia tu, okey, contohnya 100 kilo dengan berat manusia yang 50 kilo, okey, biasanya yang 100 kilo ni lebih kuat kalau main tarik tali, betul tak? So konsep London forces kat sini, kalau molar mass dia besar, so it means that dia ada bigger size yang sangat besar, menyebabkan kekuatan London forces juga sangat tinggi, okey. So, yang kedua tadi shape. Shape ni for non-polar substance with same molar mass. Okey, biasanya kita akan tengok dia punya surface area, luas permukaan dia. Kalau luas permukaan besar, so the contact between molecule will increase. That's why the London forces will become stronger. Okay, so I'll show you the example here. So kita ada chlorine molecule and fluorine molecule. So between chlorine and fluorine molecule ni, kalau awak lihat ataupun kalau awak kira dia punya molar mass, so molar mass chlorine bigger than fluorine. So that's why the size of chlorine should bigger than fluorine. So chlorine akan ada bigger or stronger London forces compared to fluorine. Boleh nampak Okay, so size. Ataupun kalau you nak lebih jelas, you kira molar mass. Okay, molar mass chlorine lebih besar daripada fluorine. Okay, kemudian contoh shape. Okay, kat sini kita ada dua molekul. So, ni molekul yang pertama dan molekul yang kedua. If you look at the number of carbon, both number of carbon here consists of 5 carbon. And then for the hydrogen, kedua-duanya ada 12 hydrogen. Nampak Molar mass dia sama kelas. Dan kedua-dua molekul ni adalah non-polar molecule. Both molecule here is non-polar molecule because dia cuma ada carbon and hydrogen atom sahaja. So, molar mass juga sama sebab bilangan carbon dan bilangan hydrogen berbeza. But the shape, nampak shape untuk molekul yang pertama lebih memanjang berbanding dengan molekul yang kedua. Yang ini dia lebih compact compared to this one. So, this first molecule here should has larger surface area compared to the second molecule. Okay, sebab apa? Sebab shape dia lebih memanjang berbanding yang ni. Okay, so that's why the contact between molecule, okay, so kalau you ada structure number 1 ni, okay, sebab structure dia lebih memanjang macam tu. So kalau ada lagi satu structure number 1 yang sama, so dia punya attraction antara dua molekul ini adalah sangat besar. So contact between molecule dia sangat besar. Itu maksud contact between molecule. Maksudnya kalau ada molekul satu tu ada 2 atau 3 atau ada 4. So attraction between that molecule bigger. Okay. So that's why dia akan ada kat sini stronger London forces berbanding yang nombor 2. Okay. Compound yang nombor 2 ni contact between molecule dia agak kurang. Kenapa? Dia punya structure kalau awak lihat dia lebih membulat macam tu kan, macam ni. So kalau this structure, contoh saya lukis this structure, kalau berada dua compound yang sama berdekatan, so contact between molecule dia agak kurang. Nampak ini adalah contact between molecule dia. So that's why London forces between second molecule, okay, so akan weaker. Sebab apa? Dia punya surface area dia kurang dan contact between molecule juga adalah kurang. Okay, boleh jelas kat sini? Ini contact between molecule. So ini untuk compound yang pertama, ini untuk compound yang kedua. Okay guys, so this is the summary between London forces and dipole-dipole forces. So I want you to remember that London forces will exist between all particle. Okay, so it must depends on the size of molecule or size of atom. So how to identify the size of atom or molecule bigger or smaller? It must depends on the molar mass of that molecule. So you need to calculate the molar mass. And then if the molar mass bigger, so the size will become bigger. So the strength of London forces also stronger.
So it also depends on the molecular shape. Molecular shape ni bukan yang macam trigonal planar, linear, dia lebih kepada surface area yang kita lihat. Okay. And then for dipole forces exist only in polar molecule. So in polar molecule sahaja yang ada dipole forces. At the same time, molekul yang polar ni, okay, polar molecule ni dalam masa yang sama, dia juga ada London forces. So itu kelebihan polar molecule. Okay, London forces versus dipole forces. Okay, pada satu ketika, London forces boleh jadi lebih kuat daripada dipole forces. How? Okay, dengan syarat when the molar mass, okay, ataupun molecular size of a molecule, non-polar molecule, larger than polar molecule, okay, so London forces will be stronger than dipole forces. Biasanya dipole lebih kuat berbanding London forces. But ini syarat dia, kalau molar mass of non-polar molecule larger than polar molecule, so you kena faham London forces stronger than dipole forces. So this is example. So kita ada CHF3 dengan CCl4. So if you calculate the molar mass for both compound here, for CHF3 kita ada 70 gram while CCl4 154 gram. So if you classify both compound here, CHF3 is polar molecule while CCl4 is non-polar molecule. So for non-polar molecule, we know that it must contain only London forces. But for polar molecule, dia akan ada dua forces, which is London forces and dipole forces. So sebab tu biasanya polar molecule lebih stronger intermolecular forces compared to non-polar. But case ni unik sikit, okay? Di mana non-polar molecule akan ada higher boiling point compared to polar molecule because of the molar mass. Sebab apa? Sebab molar mass dia lebih besar daripada polar molecule. Maksudnya dia lagi gemuk. Kalau dia main tarik tali, dia menang lah. Konsep dia macam tu. Okay? So attractive. Daya tarikan dia lebih kuat berbanding CHF3. Okay, next we look at the second type of intermolecular forces, which is hydrogen bond. For your information, hydrogen bond always the strongest intermolecular forces. Dia adalah yang paling kuat. Even dipole forces pun kalah. Okay, so hydrogen bond kalau ada dalam molekul sangat kuat. Okay, normally this hydrogen bond will happen at the polar molecule which have, dia ada syarat. Okay, syarat dia mesti ada, yang pertama, dia akan ada partially positive hydrogen bonded to highly electronegative atom which is nitrogen, oxygen and fluorine. Mesti ada 3 atom ni kelas. Wajib ada. Kalau awak nampak, central atom dia ada nitrogen, oxygen and fluorine which directly bond with hydrogen. Okay. Contoh macam ni, kalau awak ada ammonia, still remember if you draw the Lewis structure for ammonia, it should be like this. Nampak So dekat sini kita ada nitrogen atom which directly bond with hydrogen. Kita ada 3 lagi hydrogen dekat sini kan. So it means that dia boleh bentuk hydrogen bond between its molecule. Okay. So ini contoh dia, sama ada nitrogen with hydrogen, oxygen with hydrogen and fluorine with hydrogen. Okay, syarat yang kedua, partially negative lone pair electron on nitrogen, oxygen, fluorine of another molecule. So dia ada lone pair pula pada nitrogen, oxygen and fluorine. Betul, dekat struktur ammonia ni
ada lone pair pada nitrogen. Ini contoh lain saya bagi kalau awak tengok. Ini adalah between hydrogen fluoride molecule. Dia ada hydrogen bond. Nampak Between HF dengan HF dengan HF ada hydrogen bond. Sebab apa? HF molecule tu kalau awak lukis dia punya Lewis structure. Okay. So fluorine ni ada 3 pasangan lone pair. Nampak? So pada dia ada lone pair. At the same time, this fluorine bond with this hydrogen. Itu syarat dia. Mesti ingat, ada 2 syarat. Okay, syarat pertama, dia mesti hydrogen that directly bond with this atom. NOF atau FON, FON. Ingat FON. Okay, dan FON tu pula, FON tu mesti ada lone pair. Jelas? Okay guys, strength of hydrogen bond. Apa yang mempengaruhi kekuatan hydrogen bond? Okay, yang pertama, electronegativity of the element. If you still remember in chapter 3, we already learned about the trend of electronegativity. Across a period, electronegativity increased. Down a group, electronegativity decreased. So here, nitrogen, oxygen and fluorine at the same period. Placed in the same period, which is period 2. So, but the group between these 3 elements is different, which is nitrogen placed in group 15, oxygen placed in group 16, while fluorine placed in group 17. So, across a period, it means that fluorine will has higher electronegativity. Okay. And then number 2, number of hydrogen bond. Number of hydrogen bond ni maksudnya berapa banyak hydrogen bond untuk satu molekul dengan satu molekul tu boleh terbentuk. Okay, I'll show you the example here. Okay, for the electronegativity, hydrogen bonding in H2O stronger than ammonia because oxygen is more electronegative than nitrogen. Nampak H2O. So if I draw the structure, kan dia akan jadi macam ni, nampak So ini adalah struktur ammonia, ini adalah struktur Lewis structure untuk H2O. So nitrogen dengan oksigen. Kalau tengok balik dalam periodic table, nitrogen group 15, oksigen group 16. So oksigen berada lebih ke kanan daripada nitrogen. So electronegativity oksigen lebih daripada nitrogen. It means that H2O dia akan ada stronger hydrogen bond compared to ammonia. Okay, jelas kat sini? So faktor yang terlibat adalah electronegativity. Okay, yang kedua adalah number of hydrogen bond. Although fluorine is more electronegative than oxygen, kita tahu tadi fluorine higher electronegativity, the boiling point of HF lower than H2O. So kalau kita ada hydrogen fluoride molecule, okay, kalau you compare dengan H2O, so dia punya kekuatan H2O lebih besar berbanding hydrogen fluoride. Sebab apa? Kita akan tengok based on boiling point. So ingat, boiling point ni adalah proses di mana liquid akan bertukar menjadi warp. So nak tukar jadi warp tu, you kena break the intermolecular forces between molecule. You kena putuskan ikatan antara molekul. So nak putuskan ikatan tu, kena tengok ikatan antara molekul tu kuat ke tak kuat. Dia punya forces tu kuat ke tak kuat. Kalau attractive forces dia kuat, so that's why boiling point awak akan tinggi. Kalau attractive forces antara molekul lemah, so sebab tu boiling point akan rendah. Boleh nampak konsep tu? So, kenapa? Because a molecule of H2O can form more hydrogen bond than hydrogen fluoride. That's the reason. Kenapa H2O lagi tinggi boiling point ataupun lagi kuat hydrogen bond dia. Kalau awak tengok kat sini, satu molekul H2O ni
kalau dia berada berdekatan dengan 4 molekul H2O yang lain, dia boleh buat 4 hydrogen bond pada satu masa. Nampak? 4 hydrogen bond at the same time. But for this hydrogen fluoride, you see, satu molekul hydrogen fluoride kalau berdekatan dengan 2 molekul yang lain, so maksimum dia hanya boleh buat 2 hydrogen bond sahaja. Sebab tu H2O stronger hydrogen bond compared to hydrogen fluoride. Okay guys, effect of hydrogen bond for boiling point, solubility and density. Ini dia punya kesan hydrogen bond terhadap boiling point, ketelarutan dan juga density, ketumpatan. Okay, yang pertama kita lihat boiling point. Okay, the boiling point of a liquid is the temperature at which its vapor pressure equal to the pressure of the gas above it. So ini dia punya definition boiling point. Okay. So ini kita tahu tadi, saya dah explain dekat awak. Okay, boiling point adalah proses di mana daripada liquid dia akan bertukar menjadi gas. Okay, so what happen? You need to break the intermolecular forces between the liquid molecule here. So bila awak boleh ada cukup tenaga untuk overcome dia punya intermolecular forces, so baru dia akan bertukar menjadi vapor. Boleh nampak So kalau dalam ni ada hydrogen bond, so you need higher energy to break the hydrogen bond. So that's why molecule that consists of hydrogen bond will have higher boiling point. Okay. So next kita lihat kepada solubility. Solubility for polar molecule. Polar molecule tend to dissolve in polar solvent. Nampak Kalau you ada polar molecule, dia hanya boleh larut dalam polar solvent juga. Pelarut yang polar juga. Dia tak boleh larut dalam non-polar solvent. Dia mesti sama dia punya forces dia. Sebab apa? Polar molecule akan ada dipole-dipole forces and London forces. Okay, so at the same time, polar solvent juga akan ada intermolecular forces yang sama. So, untuk satu molekul larut dalam satu molekul yang lain, atau untuk satu solution larut dalam satu solution yang lain, dia mesti ada intermolecular forces yang sama, baru dia boleh attract antara satu sama lain. Baru dia boleh melarut antara satu sama lain. So, water is polar and able to form hydrogen bond. Thus, polar molecule that can form hydrogen bond with water tend to be soluble in water. So nak larut dalam air, dia kena tengok juga. Benda yang nak larut dalam air tu mesti ada hydrogen bond juga. Baru dia boleh larut dalam air. Okay. Contoh kalau macam awak ada alkohol, etanol. Okay. Etanol boleh larut dalam air untuk hasilkan solution yang baru kan. So kenapa etanol boleh larut dalam air? Okay, sebab etanol adalah polar molecule. Air juga adalah polar molecule. Dalam masa yang sama, etanol juga boleh buat hydrogen bond. So bila dia boleh buat hydrogen bond with water, so dia akan larut antara satu sama lain. Kalau macam minyak dengan air, boleh larut tak? Tak boleh kelas. Dia akan form two layers di mana minyak takkan larut dalam air. Sebab apa? Sebab minyak adalah non-polar molecule. So non-polar dengan air polar molecule. So dia tidak boleh larut antara satu sama lain sebab dia tidak ada attractive force yang sama, intermolecular forces yang sama, macam tu, sifat yang sama. Okay, kalau ada sifat yang sama, baru kita boleh larut antara satu sama lain. Okay, kemudian kita ada density. Density is in most substance, the molecule in solid are more denser than its liquid, but the density of ice less than water. Untuk air dia special. Okay,
Selalu kalau ketumpatan untuk pepejal lebih besar berbanding ketumpatan cecair. Tetapi untuk air dia terbalik. Kenapa air? Ais akan terapung di atas air. Liquid kan? Okey, sebab ais takkan tenggelam. Betul tak? Kenapa ini berlaku kelas? Pernah tak you all terfikir kenapa? Kenapa ketumpatan ais lebih rendah berbanding dengan liquid dia? Okay, so this is the reason. Okay, result from geometrical arrangement of hydrogen bond in water. Okay, so ice has an open hexagonally shaped crystal structure. So macam mana struktur dia ni? Ni kelas. Shape hexagon. Hexagon. Okay, hexagonally shaped. So ini, kalau molekul air ni berdekatan antara satu sama lain, dia akan form hydrogen bond di mana dalam masa yang sama dia membentuk satu struktur yang terbuka, iaitu bentuk hexagon ni. Tengah-tengah tak ada apa pun kat sini. Umpama macam pelampung kelas. Pernah tengok tak pelampung? Okey, pelampung kalau kita tengok tengah-tengah dia kosong macam donat kan? Okey, so dia boleh terapung di atas air. So struktur ais tu macam struktur pelampung. Sebab tu dia kurang tumpat daripada air. So this is the reason kenapa? Sebab dia ada geometrical arrangement of hydrogen bond in water and has open hexagonally shape. So ni reason kenapa ais terapung di atas air. Okay, so this is the summary factor that affect boiling point based on intermolecular forces. Awak boleh guna 4 faktor ni untuk you apply dalam soalan. Sama ada which molecule yang lebih higher boiling point kan? Selalu masalah pelajar nak tentukan antara 2 molekul, antara 3 molekul yang manakah lebih tinggi boiling point. So awak boleh guna tips yang saya bagi ni untuk you jawab soalan explanation for intermolecular forces. Okay, firstly, what you need to do, you kena lihat dulu faktor yang pertama. Okay, you ambil tengok. Yang pertama, awak tengok, molecule ni can form hydrogen bond or not. If that molecule can form hydrogen bond, so dia akan ada higher boiling point. Nampak So if the molecule can form hydrogen bond between its molecule, that molecule should contain higher boiling point. Maksudnya dia akan jadi paling tinggi lah. Okay. Kalau dia tak ada hydrogen bond, kalau dia tak boleh buat hydrogen bond, baru you akan pergi kepada faktor yang kedua, which is molecular size. Katakanlah kedua-dua molekul, you ada 2 molekul. Okay. You ada molekul, contohlah saya bagi you ada molekul A dengan molekul B. So sekarang ni you nak compare antara 2 molekul ni. Okay, soalan minta you compare which one has higher boiling point. Katakanlah kedua-dua molekul ni tidak boleh bentuk hydrogen bond. So kita akan pergi kepada faktor yang kedua di mana you tengok molecular size. Okay, so molecular size ni kita tahu kalau molar mass dia higher or bigger, so we know that the size of molecule will become bigger. So dia akan ada stronger van der Waals forces. So that's why boiling point dia akan tinggi. Nampak? So awak kena kira dulu molar mass compound A, molecule A and molecule B. Kalau molar mass dia lebih kurang sama, katakanlah lebih kurang sama, tak jauh beza, so faktor molecular size tak boleh ambil kira. Tapi kalau molar mass A lebih besar daripada molar mass B, so you dah boleh buat conclusion lah, di mana A mesti ada higher boiling point. Tapi kalau molar mass dia lebih kurang sama, so kita akan lihat kepada faktor yang ketiga, iaitu faktor polarity. So tadi kita ada molekul A dengan molekul B. So katakanlah kedua-dua molekul ni tak boleh buat hydrogen bond. So both molecule consist of same molecular size. Maksudnya molar mass dia lebih kurang sama. So factor number 1, number 2 dah boleh skip. Okay, you can go to the third factor, which is polarity. Polarity ni kita akan lihat kepada
whether the molecule is polar molecule or non-polar molecule. So you kena check molecule A dengan molecule B yang manakah polar or non-polar. Okay, kalau salah satu daripadanya adalah polar molecule, it means that it will contain higher or stronger van der Waals forces. Why? Because polar molecules should contain dipole-dipole forces and London forces. So that's why the boiling point of polar molecule always higher than non-polar molecule. Okay? Sebab apa? Non-polar molecule only consists of London forces. Ini kalau molar mass atau molecular size dia sama. Nampak And then katakanlah kedua-dua molekul A dengan B ni adalah non-polar. Dua-dua non-polar. So polarity dah tak ada dah. Okay, dah tak ada efek. So kita terus pergi kepada shape. Shape ni awak tengok luas permukaan dia. Okay. So kalau luas permukaan dia sama ada memanjang ke, membulat ke, yang macam saya cakap tu. So awak kena tengok sama ada dia straight chain molecule ataupun branching molecule. Ingat lagi tak yang saya tunjuk sebelum ni? C5H12. C5H12 tu kalau awak tengok betul-betul, saya ada bagi dua structure. Kan? Satu structure yang ni saya tolong lukis balik untuk awak. Okay, so this is the structure. Structure yang pertama, 1, 2, 3, 4, 5. So kita ada 5 carbon. Structure yang kedua pun ada 5 carbon. And both compound contain 5 carbon and 12 hydrogen. It means that dua-dua molekul ni, kalau you tengok, dia tak boleh form hydrogen bond. So the first factor out. So molecular size sama sebab atom yang sama. Molar mass juga adalah sama. So faktor yang kedua juga out. Faktor yang ketiga, polarity. So both molecule here are non-polar molecule. Okay, bukan polar. Dua-dua adalah non-polar. So faktor yang ketiga juga out. So kita akan lihat kepada shape. So shape ni tadi saya tak mention dalam slide sebelum ni. Kat sini saya buat summary lebih senang. So yang pertama, straight chain molecule. Straight chain molecule consists higher surface area. So the van der Waals forces between molecule stronger. That's why boiling point dia akan lebih tinggi. Ini kenapa saya dah tunjuk macam mana surface area dia kan dalam slide sebelum ni. Okey, kalau branching molecule ni maksudnya dia ada cabang-cabang. Macam structure yang kedua ni ada cabang kan. Okey. So ini yang kita panggil branching molecule. So the surface area lower. So the van der Waals forces become weaker. So that's why boiling point will decrease. Okay. So saya dah terangkan kenapa surface area dia lebih rendah. Sebab dia punya contact area between molecule dia agak kurang berbanding dengan straight chain molecule. So here, molecule number 1 ni akan ada higher boiling point compared to molecule number 2. Sebab molecule number 1 ni dia ada straight chain molecule. So awak boleh guna all the point that I give you in this slide. Okay? So ini semua adalah point yang awak boleh guna untuk awak explain nanti. Okay guys, so ini adalah last part of subtopic 4.4. So intermolecular forces versus vapor pressure and vapor pressure versus boiling point. Vapor pressure, tekanan wap. Okay, so biasa dia boleh tanya relationship antara tiga perkara ni. So ini adalah dia punya tips yang awak boleh fahamkan. The weaker intermolecular forces, the more volatile the liquid. Maksudnya lagi senang dia bertukar menjadi wap. Okay, bila lagi senang dia bertukar menjadi wap, dia akan ada higher vapor pressure. Okay, sebab lagi banyak bertukar menjadi wap, so wap molecule atau gas molecule lebih banyak, so menyebabkan tekanan wap dia lebih tinggi. So boiling point dia rendah lah. Sebab apa? Sebab dia lebih mudah untuk bertukar menjadi wap. Tu kena faham. Okay. So intermolecular forces higher. So boiling point will become higher. But the vapor pressure will decrease. Sebab apa? Kalau
ada hydrogen bond, so you need more energy untuk tukarkan liquid kepada gas. Okay, so boiling point akan tinggi lah kelas. Sebab apa? You perlukan tenaga yang banyak. So, pertukaran liquid kepada gas agak lambat lah, agak kurang, menyebabkan vapor pressure, tekanan wap akan jadi rendah. So, ini adalah relationship between tiga item ni lah yang awak betul-betul kena faham. Okay guys, that's all for subtopic 4.4. Thank you. Bye guys.